Lunch! Ayan, good afternoon. Kakain na po si Bella ng kanyang lunch. Ito po ang kanyang lunch. Let's go na, let's go. Yes, say hi, say hi. Hi! Ito na. Muna. Ayan. Actually guys, marunong na siya mag-spoon. Kaya lang in-stop ko muna kasi ayoko nang maalat. So, subuan ko muna kasi madali naman matutunan yung paglalagay sila. Matututo at matututo sila mag pork and spoon. Okay. So, ito po ay minash po mga vegetables. Ayan, potato. Or on gulay muna si Bella kasi meron siyang ubo. Oh, ako na. Oh, ayan na, kumuha na yung pechay. O, kainin mo yan. O. Mamaya na yan, pechay. So, hindi ko na rin siya nilagay sa ano. Buwan. Yummy. Oh, huwag na muna yung orange, mamaya na yun. Yummy? Oo. Naganapan, o diba? Pag hinayaan ko ito, magkakalat ito eh. Wala naman kaming katulong para mag-linis. Para mapabilis siya. Ating pag-aalaga kay Bella. Sa Bella. Gusto mo talaga ng pechay? Diyos. Nakakain. Nom. Yummy. Ang pechay. Ayan, pechay. Oh. Ito pa. Yan, cauliflower. Ito. Luminas ko yung cauliflower. Op. Later. Mamaya na yan, mamaya. Gusto nyo talaga yung sunod yung subo. Ano? Bala ko. Ayan. So, see you later, guys. Ayan, mamaya na po ulit tayo. Paubos ko lang ito. Dito. Up. Yummy. Say hi. Ano masasabi mo sa audience natin, sa viewers natin? Masarap ang gulay. Na. Say hi. Hi. Say hi. Ayan, pinapanood niya kasi si Miss Rachel, so lagi niya narinig yun. Hello! Hello! Ano masasabi mo? Dali. Heart mo sila. Heart. Dali. Heart. Dali. Heart mo. Okay guys, bye muna. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Hello everyone! Hi! Oh! Hi! Oh! Hi! Babu, hello! Babu! Babu!
Papu. Papu. Ah, coming. Yummy. Hi, hi, hi. Clap, 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 clap. Clap, clap. Clap, yes, clap, clap. Very good. Oh, heart mo sila, heart. 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 Yan. Heart. Alive. Wala sila. Ay, yung sila. Ah, very good. Very good. Very good. Very good, Siba. Doon na airplane. Anga. Yummy? Yes po. Airplane ulit. Dali. Airplane na. Mm. Mm. Um, dami. Balat na siya, oh. Balat na. Mm. Say hi. Hi. Bye-bye. Bye-bye. Oh, bye-bye. Pindot na natin. Bye-bye. Bye-bye. Sa daw magpipindot. Ayan. Dessert na si Bella! Yay! Yeah! Darna muna, Darna! Ayan, orange na siya, orange. Ayan, dessert na, yummy. Ashim? Nasi? Maaari pa? Baka? Bakit? Yan. Yan. Baba. Laglag mo. Hulo na. Naasiman siya. Ito apple. Nandito na po tayo. Papainumin na natin si Bella ng ascorbic acid or silib. Vitamins po na po. Oh? Bilang ano na ba? Yan ang sabihin. Dati na. 1-year-old.
Okay. Oy. Oh, zero points. Points. I think meron tayo kaya naman po. Sige. Hello. Sige. Favorite experience dito. Ha? Kalinda. Sige. Yay! Wow! Labi. Oh. Yeah, sabat na kayo dati. Thank you, Nick. Bye-bye. Bye-bye. Welcome back with Bella. O tapos kami kumain ng lunch. Mamaya na po ulit dinner na. Say hi, dali. Say hi. Hi! Ayun, Bella. Nandun yung camera, oh. Nandun yun. Ayan, don't forget to subscribe my YouTube channel, guys. RJ Salcedo. Together with my baby boo na makulit. Yan. Bye-bye na. Bye-bye na. Bye-bye. Oh, pipindutin na daw niya. Siya na daw po magpipindot. Ayan, see you next time po ulit sa aming pagkain ng lunch ng aking baby. Sige na, pindutin mo na. Woo! Bye-bye! Hi! Hi! Darna! Hi! Hello! Taran tan tan tan. Taran tan tan tan.